wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before we start to study, let's pray together. Please lead the prayer, Anjani. Ready to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Finish greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Okay, finish. Hello, students. Good morning, students. Good morning, teacher. How are you today? I am very good, thank you. And you? Okay. I'm very well, thank you. Who is absent today? Ririn. Siapa lagi? Irfan. Siapa? Irfan. Irfan. Fahri. Fahri. Mereka pada kemana? Alfa. Alfa semua? Semua Alfa. Oke. It's okay. Any homework? No. No. Letter PR ya. Oke. Kalau begitu, are you ready to study? Ready. Okay. What did you study last week? Do you still remember? Minggu lalu kita udah belajar apa? Ada yang masih ingat? Cinderella. Cinderella. Tuh, terus tentang teks apa itu Cinderella? Naratif. Oke, yang kenceng ya. Gak apa-apa, pede aja. Oke, tentang naratif teks. Oke. Last week we studied about narrative text and the topic is Cinderella. Itu ya, topiknya itu Cinderella teks. Naratif teks, kita minggu lalu belajar naratif teks tentang Cinderella ya. Oke. Alright, today we are going to study about personal recount text ya. Jadi hari ini kita belajar tentang personal recount text. Kemarin kita belajar naratif text, sekarang kita belajar recount text. Berarti ya personal recount text. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu personal recount text itu apa? Belum. Belum. Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Before I explain to about personal recount text, I will read the purpose of study today ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan tentang personal recount text, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dari personal recount text. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan, past tense, time connectors, pronouns dalam personal recount text. Yang ketiga itu menulis teks personal recount sederhana dengan pengalaman pribadi siswa. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Baiklah. Sebelum Ibu menjelaskan tentang personal recount text, Ibu punya audio yang akan Ibu putar dulu. Kalian dengarkan baik-baik ya. Day at a beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set up a tent and then played volleyball.
After that, I swam in the sea and built a sand castle. We had lunch together under a tree. In the afternoon, we went home feeling happy and tired. It was a fine day. Oke, sekali lagi ya. A day at a beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set up a tent and then played volleyball. After that, I swam in the sea and built a sand castle. We had lunch together under a tree. In the afternoon, we went home feeling happy and tired. It was a fine day. Oke, Natasha, bisa diceritakan itu menceritakan tentang apa audio barusan? Itu menceritakan tentang liburan di pantai. Liburan di pantai, betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ya, menceritakan liburan di pantai. Nah, ibu punya teksnya, ya. Nah, sekarang ibu putar sekali lagi dan kalian sambil lihat teks yang sudah ibu bagikan ya. Jadi teks audio barusan itu menceritakan tentang teks yang ibu bagikan sekarang. Teks yang sudah ibu bagikan dan dengarkan audionya baik-baik ya. A day at a beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set up a tent and then played volleyball. After that, I swam in the sea and built a sand castle. We had lunch together under a tree. In the afternoon, we went home feeling happy and tired. It was a fine day. Is it clear? Oke, kalau begitu ikuti pengucapan ibu ya. Oke. A day at the beach. A day at the beach. Last Sunday, I went to the beach I went to the beach with my family. with my family. We left home We left home at 8 in the morning at 8 in the morning and arrived at 10. and arrived at 10. The weather was sunny and warm. The weather was sunny and warm. First, First, we set up a tent we set up a tent and then played volleyball. and then played volleyball. After that, After that, I swam in the sea I swam in the sea and built a sand castle. 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 We had lunch together We had lunch together under a tree. under a tree. In the afternoon, In the afternoon, we went home feeling happy and tired. we went home feeling happy and tired. It was a fun day. It was a fun day. Oke, kita sudah baca bersama-sama ya. Oke, baiklah kalau begitu kalian baca bersama-sama tanpa dipandu oleh ibu, ya. Oke, silakan. 3, 2, 1. A day at the beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set up a tent and then played volleyball. After that,
membacakan teks yang barusan kita baca bersama-sama ya. Oke. Silakan yang lantang suaranya ya. A day at the beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set up a tent and then played volleyball. After that, I swam in the sea and built a sand castle. We had lunch together under a tree. In the afternoon, we went home feeling happy and tired. It was a fun day. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu recount text ya. Oke, yang pertama, please listen to me. Attention please. Yes, teacher. Pengertian personal recount text ya. Yang pertama, pengertiannya adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi di masa lalu. Ya, itu recount text. Recount text itu, personal recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi di masa lalu. Itu pengertiannya. Please. Yes, teacher. Attention please. Yes, teacher. I have some questions for your students. Okay, Wahab, please answer my questions. What time did you get up this morning? I got up at 5 o'clock. Okay, thank you. And Adel, what time did you sleep last night? I slept at 9 o'clock. Okay, thank you. And Anjani, what did you do after school yesterday? I watched TV and played with friends. Oke, nah itu salah satu yang Ibu tanyakan barusan, itu salah satu contoh kegiatan yang sudah kalian lakukan ya, atau contoh dari personal recount text atau pengalaman atau kegiatan yang sudah kalian lakukan ya. Oke, di sini Ibu ada generic structure atau struktur teks dari personal recount text. Yang pertama itu ada orientation atau pengenalan waktu, tempat, dan tokoh. Silahkan dilihat teks yang sudah Ibu bagikan barusan ya. Diperhatikan. Di bagian orientation itu ada pengenalan waktu. Adakah pengenalan waktu di situ? Ada. Contohnya apa? Last Last Sunday. Nah, itu contoh dari pengenalan waktu. Yang kedua ada tempat. Tempatnya itu di mana itu di teksnya? Pantai atau at the beach ya. Kemudian tokohnya siapa? Keluarga. Keluarga berarti family and I. Oke, tokohnya adalah family and I. Nah, yang kedua itu ada events, yaitu urutan kejadian atau aktivitas yang dialami oleh si penulis. Sekarang dilihat lagi teks yang sudah Ibu bagikan barusan. Urutan kejadiannya ada tidak? Ada. Contohnya? Iya, bermain pasir dari mulai berangkatnya jam berapa, kemudian sampai sana ngapain dulu ya, main pasir, kemudian makan siang, kemudian sampai pulang dan sampai rumah. Itu urutan kejadian atau aktivitas yang dialami oleh si penulis ya. Nah, kemudian yang terakhir ada reorientation atau kesimpulan atau perasaan si penulis. Silahkan dilihat lagi, ada tidak kesimpulan atau perasaan si penulis setelah liburan ke pantai? Ada. Apa perasaannya? Happy. Feeling happy and tired. Walaupun capek tapi dia senang. Nah, itu adalah struktur atau generic structure tentang dari personal recount text. Paham sampai sini? Paham. Oke, baiklah. Please. Yes, teacher. Oke, please open your book and translate that text into bahasa Indonesia ya. With your dictionary ya. Silakan sekarang kalian terjemahkan teks yang sudah Ibu beri sama kalian. Kemudian bisa kalian melihat atau membuka kamus yang kalian pegang ya. Oke, silakan dikerjakan.
Have you finished? Finish. Oke. Natasha, boleh tolong dibacakan arti yang barusan kalian terjemahkan? Oke, yang kencang suaranya. Keseharianku di pantai. Minggu lalu aku pergi ke pantai bersama keluargaku. Ketika berangkat dari rumah jam 8 pagi dan sampai jam 10. Cuacanya cerah dan hangat. Pertama kita mendirikan tenda dan kemudian bermain bola voli. Setelah itu aku berenang di laut dan membangun sebuah menara pasir. Kita makan siang bersama di bawah sebuah pohon. Dan di sore hari kita pulang ke rumah dengan perasaan bahagia dan lelah. Itu adalah hal yang menyenangkan. Oke, sekarang silakan kalian baca bersama-sama teks yang sudah Ibu beri tadi ya, bahasa Inggrisnya. Oke, 3, 2, 1. A day at the beach. Last Sunday, I went to the beach with my family. We left home at 8 in the morning and arrived at 10. The weather was sunny and warm. First, we set out at 10 and then played volleyball. After that, I swam in the sea and built a sandcastle. We had lunch together under a tree. In the afternoon, we went home very happy and tired. It was a fun day. Oke, silakan dikumpulkan buku translate-nya yang barusan sudah kalian translate ya, dari teks yang dibagikan. Ibu akan menilai dulu hasil kerja kalian. Oke, silakan. Please. Yes, teacher. Oke. Barusan kita belajar tentang apa? Keseharian Personal konteks. Oke. Apa itu personal konteks? Kejadian Oke, menceritakan kejadian di masa lalu. Menggunakan kalimat apa di dalam recount text itu? Simple past tense. Simple past tense itu yang seperti apa? I go jadi I went, gitu ya. I arrive jadi I arrive, gitu ya. Oke, pakai kata kerja kedua. Kita sudah mempelajarinya minggu lalu ya. Oke, baiklah. Ada kesulitan tidak dalam mempelajari recount text? Tidak. Dalam pengucapannya ada kesulitan tidak? Ada. Ada ya, beberapa mungkin ya, tapi setelah Ibu lihat tadi banyak yang lancar. Nah, yang bagi yang belum nanti bisa kita latihan kembali ya. Oke. Nah, sudah paham belum tentang recount text? Sudah. Ya. Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu ada tugas atau PR untuk kalian. PR-nya itu kalian membuat kegiatan terakhir kalian di minggu ini ya, menggunakan bahasa Inggris. Dan nanti minggu depan
depan, ibu akan menyuruh kalian mempresentasikannya atau membacakannya seorang-seorang ke depan, ya. Nah, ngerti tugasnya? Ngerti. Ya, oke, kalau begitu, any question? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada. Oke, kalau begitu, the time is over for today. Thank you for your attention.